Kay dugay naman jud ta wala ka jagin sa inyo. Sumatong karon kadlawon sir kay magjagin ta diri kay para po magpasingot ta diri ba. Sumatong for today's video sir kay magjagin sa ta diri kay para po manggawas tong singot diri ang arang pagkalamia. Murag ako. Unya dako rin kalipay na ko adlaw sino kay miabot pa like 10 views atong video diri sa TikTok. Sumatong ganamo dira ay follow po ko si suportahe po ko ninyo ba. Bisan bago pa atong TikTok sino pero dagko kay views ato dira anak basta gwapo. Unya aside dai sa TikTok sino i-follow din po ko ninyo diri sa akong YouTube channel. Bisan pag bago pa atong YouTube channel gahapon pa naigamat sino pero nakaabot po og 1.4k ang atong video diri. Sumatong daghang salamat so. Unta suportahan ko ninyo si Haaw anak mo na. Sumatong makaingon lang ta atong kaugalingon ni sino unta pohon makabot atong mga pangandoy diri anak mo na. Maumpadayon lang jud sa atong gisugdan diri adapitat so. Una sumato to shout out day ko diri nila Jisrael Matila, GR Agosto, Renier Lofranco, Queenie Tamayo ug nila Jana Erica Ragas, April Socoren Caslasula, Jandel Martinez. Unya ang pinakagwapo Court Cabrera, pagkalami liwatan maay kadun. Sumatong kung kinsa pat no gana ba shout out dira si comment lang mo dira sa comment section kay basi day kamo na sa akong sunod mapilian. Unya i-follow po ko ninyo si pre notice mo ba anak man. Una sumatong og miabot kani video. Salamat sa pagtanaw unta suportaan ko ninyo.